Hi guys! Good morning! So my name is Doris. So today is we are going to a cruise ship. So magbablog tayo sa ating trip for today. So 3 weeks na sa cruise ship tayo guys. So kailangan ko nang mag-prepare. Good morning! Good morning! Stick tayo ng kaunti. Ayaw ko masyado mapula. Go na tayo guys. Let's go to the cruise ship. Geil, oder? Ha? Pagkain namin. Cool, ja. Check-in na tayo. So, wala masyadong tao. Ayan, wala masyadong tao. Wir sind im Fernsehen. It's already. When we go out on 17 shots, we go out here, you see. So, ayan na guys, nandito na tayo sa Ida Cruise Ship. So, mag-aida na tayo guys. Freust du dich jetzt noch? Of course. So, second time around. Weil du mal Kopf bist. Kailangan nito adjust. In 10 minutes, kakain na kami. Kami gehen runter. Pumunta lang kami dito para kumain. Laban. Die einzige Philippiner. Hallo. Flug ist beendet und es bestehen keine Restriktionen bezüglich der Passage unserer Feuertüren. Ich wiederhole noch einmal, der Rauchabzugstest im Theatrium ist beendet und es bestehen keine Ayan. Magsasalita sana ako. Yan, life is our evening show is this one. Evening show for tonight. Wala pa masyadong tao. Was willst du? Ja, natürlich. Ich guck das. Certain Kim. So, try ko siyang